Musiaisi na ukethia ngethisia wendo nitawambithi mwana wa mutha kwi munthi nenda wisaithe nitwanenania ndeto cia gutethia thini wa maundu ma Ngai, thini wa mwikalo waku, thini wa Kristo Yesu. Na ninakwete mutongoi mugundisia kana mwalimu wa ndeto ya Ngai, pastor wina kitumi, na nienda tutanambolika kila ti unene omunthi ambe introduce kana ambe atutageni wau ni kana tusonge mbele. Bishop Mbaringo. Asante. Mwana ayambithi mwedukizia ningo kethia ndayane amwe musiaisi wa kivindiki nye isitwa yakwa nita Bishop Dr. Stephen Makawa Kanyia na ni mutabania ikanisa ni ya Redeemed Gospel Church. Ikanisa yakwa yi sio Kimau, lakini ndino ya kanisa ya Redeemed ni Bishop Paul na ninye General Secretary kana mwandiki munene wa ikanisa yi ni mume wa kibeti kimwe na ciana itatu na ni naezukuwe atano. Mwe ya mwathime muno. Thank you. Karibu. Asante Bishop. Ona wane mume wa kibeti kimwe na ciana itatu. Bishop ni asante rondo wa kundiligania kwenda ke maana especially kwa adongo ma kanisa. Bishop nienda tinene maundu kadhaa o mekuhusu dongo wa kanisa, mekuhusu mwikalo witu ta Kristo mabula niteo na kwao yedo ni ukuli akakulio na ukaelezea na musiaisi witu okethe ni wa unikana kana ni watetheka kwisila babu nenda twambie ba Bishop. Ibuku ni Mathayo kuchaka 5 mswa wa 13 mpaka 14 Yesu no awetie kana ithie ti munu wanthi kuni kwazia kana kanisa andu anati kwozo tangio ithie twi munu wanthi na pia tuicheni janthi kuni kwazia kana ithie ta tangio be kindu fulani ta ile kwitha teyika na nicho kwenda withie ni waelesia musiaisi witu ukutwika kanisa ni musamu wanthi kana ni munu wanthi na ni cheni janthi ni kwa siata na ni siendu siva titonaika ivita Kristo kana te kanisa ya mweyai ni siendu siao titonaika ukethia nitanenga nthi munu kana musamu. Bishop kidogo uranamba mbizio sungia pia Yesu no wedete kana munu waazia musamu ne wekagwa kuni komini tukalea oduelezia taile ikata nika na tuithe twina musambo ni zaidi atwekiwe Yesu. Oh please nenda juu utuelezie taile ika. Asante mwana ya wa itumbithi yune kulio isio muno na yekitumi ibinani yetu correct muno ndini wale niwe weta musama. Yes. Muno ndukia wa mwingi niwe wembe awe mwingi kwa undene nane na kanisa no zimbe zi nini atongo ime kanisa no membe mea nini imbe embwe pe kibadokanyo kikoneka thini wanthi kikaetwa ni kanisa na atongo mayo muno wika maundu atatu muno weta musamo kana kila kita wako kizungu flavor muno ni preservative kana kila kita wa yani zitokoza na manyingi no yiki ya muno mwingi no zikale matuku maingi nundu muno nuzubya kuthuka kwazio kwa undi no ni kana ndikathuke muno no mpaka wende ya kwimgabo nondu wa kadatu ula muno weka muno no tuma anu meva ndo tani nundu kwa winenga mundu ni ute muno no isisi aiboza akayo ainyungu nesia kwa hiyo kana ndino zimwe no tani no mbaka
ikanisa na dongo imayo membe mepo kwa umunu niwo utumandithithwa na musamo. Okay. Kindu na nicho wasome buku ya Alibai. Okay. Withia ni kuandikitwa Alibai kelungu chake ya muzoya 13. Alibai kelungu chake ile muzoya 13 beasi ati nthembo ni sio nthe ikia imunu. Kwa unga inda itikela nthembo siambeke nthembo sio nthe itena munu. Kwa uwa nake Ngai ni wenda ikanisa zimbwe poni kanandi no zimbwe zina musamo ko uya ati po nde balo yithia embwa ndi ni kembwa zike tumi kwa Ngai na zitikeleka no yithia ndi uthati Ngai nomba ke kanisa zimbwe zipo ukasoma ingi ndino ndikalika bate kanisa kaini mutabye mbaitu nundu asome buku ya Thessalonika wa Keli kilungu cha Keli na muzo wa 3 kubika wa 5 Thessalonika wa Keli kilungu cha Keli muzo wa 3 kude withiati ikanisa nizaje siye ula mundu wita wandu ya Kristo kana kwa kizungu Antichrist. Ndagege maundu maava maingi ubeba wandu ya Kristo nundu zitikalete matuku mamu minukelio wiba ubeba lakini wendeko nundu we indu akabuanwe wasoma buwithia yasia kila kituma kila kisia ila kikabetwa niwo indu ya Kristo ikoneka na wasoma neza withia kila kikabetwa ni kanisa na zazi kabetwa ila zikabudwa ni Kristo nikana indu zizuke na yo mthino yikembwete musamo ikembwete kalika nundu ni bandu melika ula una masioni musenene tisoma ibukune zo buanio na tila tisoma ibukune ya Mathayo 24 ukuna na Luka 24 ndino ikembwete kalika kwa uwe kana ndino yikalike ikanisa nombaka those position ila yayo some interruption bishop adu maikwasia hii kana kanisa ni wethi we bandu bakwitha wiyete musamo especially Kenya ni wethi we wiyete mauthinyo ugethia pena mobungu maingi pena sindu ite kwendeka be mabasta meumana be mabasta meukwatika katika sarakazi yo ingezie na ndandu ma siasa yo mabaze mabwatika ni katika corruption jamthi paka tuika pia be pastor manenga niye madhabau kwa wanasiasa mena kiko bakaugethia yukanisa ndukweleka hii niguo twikie madhabau mabwikie bandu bakuni arade cia siasa na kuumana na simzia mthembozu you bishop you uniti kwazia be muno you tuonenga basi ikule yunezeo kitumi nundu kangu tabia mwana ayo katika ndoko mbingi ndoko ni mbingi bayambitia na ye kanisa ni nundu kuka kwa Kristo kweba gube ana bala maundu maingi makoneke kanisa yapetwa maandiko measia nundu akwini kuongeleka kwa thuku ona wendo wa ingi ukabwa ni kuandikite wendo wa ingi ukabwa kwa uke lationa ni ikanisa ukethia pe section imwe siano ukethia mo kila mete iwe nitama balukile na matiolowo na wazomotia ni omwewonde nuithia tiyathwa ukethiwa lakini ndo mini kana ikanisa zipo ikanisa yanga izipo ndo mini kana ndo ala thukuma ipo otondo mayo kwa binda ya Paulo otondo mayo kwa wasome buku ya Petero otondo mayo kwa wasome buku ya Yuda otondo mayo kwa meokwo na Yesu aisiate mubandiela waandi abane buku ne Mathayo nganu we ilaume magomie
na gemu maitho gia kata abanda inge na indi magugu Yesu aziati maekani iekaniwe nikana ndukakue wigwa ndukakue tha ukakue ngano wizi wigwa chao itha kwa undi ni wa kanisa tazi nduile onokasoma katika mboka ila cia bokawa mboka imwe yitawa ya Pentecost mboka nzeo muno noyo yetikililwe andu kwisa mukate wine lawa na ilawa yine na yulwa nai kwa hiyo na ini Pentecost Pentecost by night kwa uzi nduimbe wino ndo mboka cia naimwe lakini kanisa thikakunwa muno yone kata yithukie ni kuandikitwe ya ile mbwa thilio na thikaya maimbwa thita ilio Yesu mbwa akengania musia ize tikakwanesie ngano netha isio ndo Yesu aidisie kwa zika leo ni wezo ndukeka nacio na ibe bishop ebuku ya Yakobo kilungune cha mbe au mustari wa miongwele ya monza ebandu baitie kana ndenila yago neso ya adwala maskini ndenelia wone ne jali ya andwala mena adwala mena ocha adwala mena bata ndani nitandiwa kana ibetila itielo na semo konese katika kanisa lo dongo yazia twazi nondo da yue we bishop wa kanisa mwanene kana be mibango fulani ila we mwekita katika Redeemed Gospel Church with either and alame na batane mele maikwata otethio and especially vinda the na maumu maingi muno ito niende ninge ta wanasilamu naona mayumi okendo katwa iwandu ala nidi naona ndi ninge ando mayume la mayasi ni twenda tuteli ando alame na bata konese yudo na asiata yolowa Redeemed Gospel Church nondo it is redeemed tadeo mwana wa redeemed ni zibe ndini yago yuko kwa tuelezea mibango live basi asante musiaize waitu ndeto yanga ila ya gweta banana isi asia mundu wonde na mundu nizindu itatu ni otondu Yesu waisye mwende ngai waku na ngo yaku onde na kilego chaku chonde na bina waku onde bina wembwa amwini kilego nikimutwe na indi ngone ba kwa ubo ula waile utabanwa nikanobike mundu neza waile ubika ngone na ibo Yesu waisye wasome ya Maliko kilungu cha mbe na msoya 15 usumbi waitu ni muthengeu aliula ingo na muyetikelo obo museo correct obo museo ni weta utangiyo na wamina utangiwa uthio gakuma na ene no ilika kumwenda ngai waku na besi ndu ile uwekeka seilekeka kindu chambe no mbaga kilego chako kielewe nundu ngoja kujeka kwa masomo ni kindu cha bata na kindu cha gatatu nikanomu thaitha ngai uzuwa utangia na ngai athaithawa kwa kwini wa kwa kuzungi wa kwa kusoma maandiko azindu izi cionthe cienda mundu ena bina no mbagotwa ubo museo no bo museo ndu twawai mundu utena bina so ubo ula museo tabani wathi waya mundu ni kuandikitwe no mboko mwikalie ndi musomethie na no mubakaindi aye so juju ndini wa ikanisa yitu ya Redeemed Gospel Church ivi a motto witu was ya reaching the unreached with the gospel kubikia nala matai wa Yesu no bo museo otangi lakini twabikapo tiye ya maina school na nundu kana mundu azome Biblia no kwenda school kila bandu yuka iwe ya tina school mbingi cia redeemed pambio Roma tina Bishop Gitonga na school wingi ilobi makanisa maingi na school
nundu siana situ no moke isoma embe ikaete kibathuka nyondino undwa wathima zako kila bandu all over tina school onaite ambiyo sponsor ona school wi sia public kitumi nundu tina ambinge sponsor ta nundu tinogioje tiya inge tiya inge lakini ila zitu siiko na nyinge kindu kila kingi etimba ana miradi ya support yangu wathi wambia Mathare Valley yonde kuthiyubika korogosho nwethi atina projects wathi mazagu nwethi atina projects kwangelekanyo yu wathi katangi kwangele munango ngelekanyo nini akamba maitu wathi katangi nwethi atinzite silanga mbingi silanga nene silanga medium water panzi na tena secondary school itano katangi ne yata katangi ne yata katangi ne yata nimo kwa yata twazi yata kwanza kumo bama si kuthiu yata yonde baibando redeemed itai nitabundizia ndo uimi waguo tamabundizia wenda umanda kula kwino thwi mwingi kuma muthangani no kamba wa yata na andwala matethetie wia mwingi William Bishop Masika na Redeemed Gospel Church na Reverend Itugweta wa Cosmas Mwanzia utethetie wia mwingi muno pyu wa ubundizia ndo nungu nakuya the gospel must be holistic. Kwa unomba ya gospel is holistic. Tabani kwa uwe teke tama unwazi kwa thiku angelekani makuwene oba makindu Bishop Itubu no na sanisi imwana jokora na yu ya mikokotani 15 na mambi ya ka association nika nando azumembe na liwa hapo ya tiona hospitality maingi maiti ya wandu maiti dispensaries because tina dispensary ya Gorogosho where people are treated na no tiende ya kuongela ingi iko unga hii pamana itu na so the gospel upo museo kanisa yitabania tu upo wiwoka mumu wiwoka no mpaka kwembe na maskulu nundu baune bo wa maulungwa wimwe wo mandwika wakati tribundizia ndo secular education and spiritual education at the same time katika hii school we nebe da na sponsorship tasiana ila ite na don you for taku you tayata it is sponsors yana na kama zako ambisho mutwa sponsors yana na tukwatania na organization yetu Andocas Aid International room na andwangi ndona communities ingi ikatutethezia nundu utaumiti anduke kogelake akilini fayo ndongi wiza umatethia wow and you yani kisomo kibata muno nundu utanamba ubundizia ndo Biblia no mpaka umabundizia kisomo endu yenda ni Biblia. Asante Bishop musiaisia gatambe todo mwoba nini nitwende kipindi kile kila kita ni kuandikitwe tafadhali na utuandikie edawine kuja na utuandikie katika Facebook page Kamba TV na utuandikie pia katika Twitter @Kamba TV na katika screen waizia kioni cha television pe namba ya simu na utuandikie SMS huu kanoga tukunia edawine kuja kano woni wako etwende wametoke